কিবা নাই ସିଏ କହିଲେ ଟିକେ ଜୋରରେ ନ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ଡାକିବା ଲେଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ମତେ ଲାଗେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ଆସନ୍ତି ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା ସ୍କ୍ରିନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥାଏ ସିଏ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଆଗ ଧାଡ଼ିର किसी सुपरस्टार हिरोइन को जदि आमे गणिबा सही सुपरस्टार हिरोइन আজি आम गहन रे एठी अछंती लेडीज एंड जेंटलमैन ताको एक्टिंग रो कथा कोंतु किंतु जते बेले डांस रो कथा आसे पर्दा ऊपरे वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर हॉलीवुड इंडस्ट्री आज का डेट रे पाई छंती ता छडा जते बेले मंच रे आसी की परफॉर्म करंती ना जो कथा नाही निया लागि जाय सतरे आज देखिबे ये मंच रे निया लागिबो आ आपण मानको ये अंचल को आसी आपण मंच रे निया लगेबा पाई अल्प मुहूर्त भितर ये मंच को आसीबे जदि आपण माने टिके जोर रे हां कहिबे डाकिबो सिमते झियोडा एते सतोड अनि कोन कहूची रे हां ऑन स्टेज माय फेवरेट हीरोइन सारा ओडिया जते विश्व रे छंदी समस्त को फेवरेट शी इज शीतल पात्रा ऑन स्टेज ओडिया रे कहिबा मंच को आई लव